pemirsa Berita Satu, apa kabar? She Magazine, Sharing and Empowering, sebuah acara khusus bagi perempuan untuk perempuan tentang perempuan. Oke, kita setengah jam kumpul di sini, banyak cerita menarik. Bareng saya Vina Muptadi yang ada di negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa She Magazine di bulan Februari? Acara khususnya apa ya? Ada yang bilang bulan Februari ini untuk memulai tahun, berarti udah lewat 1 tahun harus review lagi kemarin sebulan gimana. Tapi yang pastinya di bulan Februari ada Valentine loh. Betul, 14 Februari ya dirayakannya. Biasanya antar pasangan, tapi sebenarnya nggak harus sama pasangan loh ngerayain Valentine ya kan. Bisa sama orang tua, sama guru gitu kan, memberi perhatian kepada sahabat. Atau mungkin kalau besties nih, cewek-cewek, ada yang namanya Galentine. Pernah dengar nggak Yan, Galentine? Belum, ini baru dengar nih, apa itu? Galentine adalah istilah yang pertama kali muncul di acara Parks and Recreation tahun 2010. Jadi ada bestie gitu, cewek-cewek, mereka bersahabat, mereka saling spend time together, kasih hadiah satu sama lain gitu kan. Jadi daripada sama pasangan, udah sama temen aja, sama geng gitu. Selamat merayakan Galentine. Sesuai dengan tema di sini dong, empowering, saling empowering. Dan tentunya di She Magazine kita juga mengangkat berbagai prestasi dari perempuan di seluruh mancanegara. Georgina Rodriguez, model, influencer, dan pasangan pesepak bola Cristiano Ronaldo buka-bukaan tentang kehidupannya dalam acara Netflix I Am Georgina. Dokumenter itu akan mengungkap semua aspek kehidupannya, dari masa lalu yang sederhana sampai masa kini yang bergelimang harta. Salima Mukansanga menjadi perempuan pertama sebagai wasit pertandingan Piala Afrika dalam pertandingan Zimbabwe melawan Guinea. Warga Rwanda itu mengatakan ia dan kolega perempuannya telah berjuang keras dan layak menempati posisi yang tinggi itu. Remaja Inggris Belgia, Zara Rutherford, menjadi perempuan termuda di dunia yang terbang solo keliling dunia dan orang pertama yang melakukannya dengan pesawat sangat ringan. Perjalanan remaja 19 tahun itu melintasi 5 benua dihabiskan dalam waktu 5 bulan. Congratulations untuk perempuan-perempuan tadi. Prestasi yang luar biasa dan kerja keras mengubah nasib dan juga breaking barriers. Dan kayaknya prinsip ini juga yang diterapkan oleh para pengusaha bisnis kuliner untuk maju dari awal. Itu yang dilihat pada kerjasama antara berbagai bisnis kuliner di San Francisco yang memperjuangkan bisnis mereka dari awal. Kolaborasi itu kuncinya. Soalnya untuk bisa punya toko fisik gitu ya, restoran fisik di San Francisco, kota yang mahal, apalagi kalau mau di tempat lokasi yang strategis yang ramai, lebih mahal lagi. Makanya mereka akhirnya punya ide nih gimana kalau mereka berkolaborasi dan akhirnya bikin restoran pop-up. Kita lihat yuk. Akhir pekan, restoran Jepang Kirimachi Ramen di San Francisco, California dipenuhi pembeli yang antri membeli atau menikmati makanan. Mereka bukan menikmati semangkuk ramen, menu khas restoran milik pasangan diaspora Indonesia Leonardi Gondoputro dan Febri Arnold, melainkan sebungkus nasi Padang. Kebetulan restoran saya tutup hari Sabtu dan Minggu, dan saya mengundang bisnis-bisnis diaspora Indonesia itu untuk buka bisnis di San Francisco. Pop-up restoran atau restoran dadakan memperkenalkan masakan Indonesia adalah event pop-up kedua di Kirimachi Ramen, yang kali ini bekerja sama dengan Henny Minderman, pemilik bisnis catering Dapur Ngebul. Kirimachi selalu pesan makanan sama saya kalau saya open PO. Nah kemarin ini saya bilang, oh kenapa kita nggak pop up? Jadi Febri sendiri dari Kirimachi tanya ada license, ada insurance, saya bilang semuanya ada. Menurut Leo yang juga merintis bisnisnya dengan pop up, tren ini sudah dimulai sejak 10 tahun lalu di San Francisco Bay Area. Membuka restoran bisnis di San Francisco itu sangat mahal. Dan dengan pop-up ini, mereka dapat menyajikan masakan mereka untuk
untuk masyarakat di Bay Area. Dapur Ngebul menawarkan street food atau makanan Indonesia otentik yang biasa dijajakan di pinggir jalan. Kita pulang ke Indonesia, lihat makanan tuh semua di pinggir jalan. Nasi Padang dibungkus, terus ada bakso. Kenapa kita nggak bisa di Amerika? Ya terus kita kasih nama Dapur Ngebul. Kalau Dapur Ngebul kan istilahnya, dapurnya jadi ngebul terus gitu loh. Didirikan sejak 10 tahun lalu bersama suaminya, sejak pandemi, Henny semakin aktif memperkenalkan makanannya di San Francisco Bay Area secara daring melalui media sosial. Dengan menu favorit nasi bungkus Padang dan empek-empek kapal selam, Dapur Ngebul ingin memperluas pelanggannya yang saat ini 90% diaspora Indonesia. Upaya ini didukung Nugroho Aribimo, Konsul Ekonomi KJRI San Francisco. Kami mendukung terus para pelaku kuliner seperti Ibu Henny Winderman ini untuk terus promosikan makanan Indonesia. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Kita di San Francisco ini kita makan nasi Padang, saya bakar tempe. Selain disambut gembira diaspora Indonesia yang rindu makanan tanah air seperti Hosanah yang sudah 2 tahun menetap di San Francisco untuk kuliah. Pas lagi kayak ngidam banget nasi Padang gitu, jadi kayak wah pas lihat ada acara ini langsung pengen gitu. Juga oleh warga Amerika yang datang untuk mencoba masakan Indonesia. I mean, it was all really good together, especially the sauce. Everything tasted really good together, complemented each other. Kedepannya, Henny berharap dapat terus berkolaborasi dengan para diaspora pemilik bisnis di San Francisco Bay Area. Jadi bukannya saya aja yang harus berkembang, saya juga karena kan di sini juga kita sesama orang Indonesia yang ada di Amerika ya. Kita ya maunya sih berkolaborasi lah supaya makanan kita ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat Amerika. Dari San Francisco, California, Zulfian Bakar, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Simbiosis mutualisme. Pemilik restoran ramennya untung karena setiap weekend tokonya kepake ya kan. Terus juga yang pedagang nasi Padang juga jadi untung. Dia jadi punya tempat untuk bisa berdagang. Seru ya jalan-jalan ke San Francisco. Nah, sekarang ini kita akan jalan-jalan ke Virginia di bagian pantai kota lainnya di Amerika, yaitu di kota Vienna. Jangan kemana-mana, hanya di She Magazine. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, Sharing and Empowering. Tanggal 22 Februari ternyata adalah National Walking the Dog Day. Apa sih itu ya? Kayaknya mengajak jalan-jalan anjing peliharaannya. Nah, VOA akan bertemu dengan perempuan yang sangat mencintai anjing peliharaannya dan dia selalu membawa anjing peliharaannya jalan-jalan setiap hari. Nama perempuan itu adalah Amy Jones dan anjingnya bernama Lucky atau Lucky ya kan. Nah setiap hari mereka jalan-jalan. Buat Amy bagus katanya untuk menjaga kesehatan. Terus juga dia juga jadi semakin dekat dengan anjingnya, lebih bonding katanya. Dan yang lebih menarik lagi, mereka ini nggak cuma sekedar jalan-jalan tapi juga mengeksplorasi sudut-sudut kota Vienna yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Oh, you want to go for a walk? Okay, just a minute. Okay. My name is Amy Jones, and I'm a retired teacher, and I've lived here in Vienna for 22 years, which seems like a long time. Lucky, come here. Come on, stand up. Stand up. This is Lucky. He's 6. He's part of the family. And I live here with my husband and 2 cats. Sit. Look at me. Go. Lucky is a great companion. He's super friendly. He loves everybody. He's a terrible guard dog. During the pandemic, I've gotten into some new habits. So I've been working at home, and I try to take 2 breaks during the day.
So I go out and I do a quick walk around the neighborhood just to get a change of scenery. Come on, Papa. There you go. But in the afternoons, Lucky and I go really consistently at 4 or 4:30 after work is over, after school is over. And we have been going on some longer and longer walks. And I got thinking that I should really explore Vienna. So I went to the town hall, which is just up the street, and I asked if they had a map. And they gave me a big map of Vienna with all the streets. And I decided that Lucky and I were going to walk every street in the town so I could kind of get to know it. Oh boy, this might be slippery. I don't know. You want to try it, Lucky? You want to try it? One of the things that struck me most about our town is how much access there is to nature within neighborhoods. So you get to the end of a neighborhood or a cul-de-sac, and often there would be little trails that would go off from the end of the cul-de-sac, and it would end up down by a little stream. And then there would be paths and walking trails at the end of these, and I had no idea. Come on, Pop. Come on. Look, there's a friend. I really enjoyed getting to know my neighbors. I saw them much more frequently than I would had I not been out walking regularly. So I have a neighbor down the street, Patty, who picks up trash every day. Hey, Patty. Hi, Amy. How are you? Oh my gosh. Look at all of that. I know, it's sad, isn't it? Wow. Where have you gone? Just from our house around the block and this far. I haven't even made it to the other side of Church Street yet. Oh my gosh. Isn't that amazing? Oh, that's awful. I know. Oh, well, I'm so glad you're doing that. Thank you. Thank you. All right, see you later. Later. Bye. I think walkers just need friendly folk to greet them as they're going. There's one spot that I have gone by a number of times that offers water for dogs, offers first aid kit for walkers and runners. It has cheerful flowers. It has signs greeting you. So that's always encouraging. Look at that. Oh, look at that. Hi. That's okay. He's so cute. Other thing that happened sort of mid-pandemic was I got a diagnosis of osteoporosis, so bone density challenges, and my doctor prescribed medicine, and I just felt I was too young to be having this. And I said, what could I do other than taking the medicine? She said, well, you have to walk, you have to run, you have to dance, you have to play tennis, you have to eat differently. And so the walking is really part of trying to keep healthy and to build bone strength. Guitar for Dummies. That's just what I need. Oh my goodness. I can clear my mind from work, and I feel healthy, and I've also gotten to know the town and neighborhoods I'd never visited before. You want to come up here? Let's go. Let's try this. I don't know if you'll like this. Do you want to come up here? Try it. Come on, Luca. What a good boy. The time capsule is 1990 to 2040, bequeathed by the citizens of Vienna. I have been here so many times, I've never read that sign or seen that. Wow, that's interesting. Come on. In my work with students as a teacher, I have read how important it is to get outside for children and how important natural light is for learning and for mental health. And I think it's true for everyone. I think to connect with nature is something that I really rediscovered as I was out walking. Wow, this is lavender, I think. It always gets me into a positive mood. I think that I could go out feeling quite low, and I would always come back feeling as if I'd accomplished something and felt as if I were in a better mood than when I had started initially. And I wanted to end up at the Welcome to the Town of Vienna sign. And I found myself quite emotional, and I felt as if I had discovered so much about it, and I felt a part of it. And then the other thing I recognized was how important my relationship with Lucky is.
And he and I had spent so much time together. You know, my husband and I didn't need to negotiate who was going to take the dog out. I mean, if it was raining, we'd go out. If it was cold, we'd go out. We were going out, and we were going to go out and discover Vienna, and we were going to do it together. And I think Lucky was just as happy as I was. Stay. Aku sering juga tuh kayak Emmy, ya kan? Lama tinggal di suatu tempat, tapi nggak pernah explore. Terus baru sadar, ya ampun ternyata ada hiking trail di sini, kemana aja gue, ya kan? Terlalu sibuk ya dari rumah ke kantor, dan sejak pandemi ternyata bisa explore bersama anjingnya. Menarik sekali. Dan setelah ini kita akan merayakan Hari Valentine bersama She Magazine. She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa, tanggal 14 Februari dirayakan sebagai Hari Valentine di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat. Tapi sebenarnya hari ini nggak perlu loh dirayain sama pasangan aja, bisa dengan orang lain juga kok, sama siapa aja gitu kan, sama orang tua, sama teman, sahabat. Betul nggak, Yan? Betul, karena kalau menurut para pakar hubungan sesama atau juga psikolog atau yang lainnya, mereka mengatakan bahwa sebaiknya hari ini dirayakan juga bersama yang namanya keluarga, teman-teman, atau sahabat, ataupun juga untuk diri sendiri. Gimana caranya ya? Kita lihat liputan berikut. Dirayakan atau tidak, Hari Valentine mungkin bisa jadi waktu yang tepat untuk memikirkan ulang tentang perayaan cinta. Yeah, I think the expectations surrounding Valentine's Day with like the dinner for two and the flowers can be very constraining and like restricting for people. I really think it would be more beneficial, like would make people happier if we interpret this holiday much more broadly. Profesor Lubomirski mengatakan Valentine juga merupakan momen spesial bagi mereka yang memilih untuk melajang. It's another way that Valentine's Day is kind of restricting, is that it has this expectation, this assumption that you can only be happy when you have a romantic partner. Pakar komunikasi mengatakan Valentine momen yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama orang tersayang, siapapun itu. So choose to spend time with a loved one and show them how special they are in your life. So your mother, your father, a sibling, a good friend, a neighbor, a grandparent. And here's the key thing, like now more than ever, you can send more things. So if you cannot see them, it doesn't have to be flowers. It can be a dessert. It can be a charcuterie board. It can be candy, a home spa gift box, whatever you like. Bisa juga dengan memberi kartu buatan sendiri. Menunjukkan perasaan cinta banyak manfaatnya, kata Donaldson, terutama di tengah pandemi virus corona yang diwarnai duka dan ketidakpastian. When we do something nice for someone else, it actually releases our happy hormones. More specifically, it stimulates the release of oxytocin in our body. And the release of oxytocin, it's been shown to have positive impact on our mood and our emotions. It's that warm, fuzzy feeling. And it also lowers stress and anxiety for both of you. Tapi, kalau Anda memilih untuk sendiri pada hari Valentine, itu juga merupakan pilihan yang sehat. A lot of us have a list of things that we want to do. So now is the time, if you're single, to pull out that list and love on yourself for Valentine's Day. Pamper yourself. Go get that 2-hour massage. Depending on quarantine orders, you can order in or go out. Or even just make time for that 3-hour candlelit bubble bath you've been meaning to do for the past year, couple months. Just splurge on yourself. Love on yourself and define love for you. Dari Washington DC, tim VOA. Memanjakan diri, ternyata itu kuncinya untuk mencintai diri sendiri. Selama ini kita mungkin fokus kepada orang lain, tapi ada waktunya untuk memanjakan diri sendiri. Gimana caranya? Mungkin liburan kali ya, salah satunya ya. Wah, menarik tuh ya. Bicara soal liburan, pemirsa, ada seorang artis selebgram dari Indonesia yang baru aja liburan beberapa minggu di Amerika Serikat. Bella Sophie mengajak keluarganya liburan ke beberapa kota, ke New York City iya, ke Los Angeles juga. Selain buat liburan, ternyata juga sekaligus untuk menjajaki prospek bisnis di sini. Kayak apa ya?
Artis dan selebgram Bella Sophie berkunjung ke Amerika Serikat. Selama hampir 3 minggu, Bella bersama suami, pengusaha Daniel Regan, berlibur di beberapa kota seperti Los Angeles, Washington DC, dan The City That Never Sleep, New York City. Kalau Bella paling suka New York. New York, sayang. Kalau saya Vegas ya. Terpesona aja dengan bangunan-bangunan tinggi, apalagi Manhattan. Aduh bagus banget. Terus suasananya di gedung-gedung, apalagi Times Square ya, nggak pernah tidur gitu, kayak rame terus. Senang aja ngeliat ya gitu. Nah, saya suka di Vegas karena memang 24 jam rame. Ya saya dengar kemarin udah tembus 1 juta kasus di New York. Cuman karena emang di sini nggak terlalu kaku untuk panik. Kayak nggak panik. Yang penting di sini kayak pakai masker. Tapi ada juga sih beberapa orang yang nggak pakai masker gitu. Rata-rata sudah pada booster. Iya, mereka udah 3 kali ya. Kunjungan Bella yang juga dikenal sebagai beautypreneur ini bukan hanya untuk berlibur, tapi juga menjajaki kemungkinan pengembangan usaha bisnisnya di bidang kecantikan untuk menembus pasar Amerika. Kita punya brand skincare, terus juga aku punya fashion, tapi sekarang yang lebih fokus itu adalah di skincare kita. Jadi emang kita akan dalam waktu dekat akan masuk market perdagangan di Amerika. Iya. Golden Gate, San Francisco. Itu salah satu masuk 7 Wonders, yaitu 7 KJB. Nah kita sekarang udah makin dekat sama yang namanya Golden Gate, guys. Buat kalian yang pada abis jalan-jalan dari luar negeri, harus wajib vaksin. Karena kan kita nggak tahu ya, dari luar kita bawa virus atau sakit atau apa. Jadi vaksin itu lebih baik, karena kan kita bakalan stay dan nggak bisa kemana-mana juga kalau nggak vaksin. Minimal kita harus 2 kali vaksin baru kita bisa kemana-mana. Saya berharap untuk kita kembali untuk selalu masuk ikut prosedur apa yang dilakukan regulasi kita di negara kita. Kita harus tetap karantina, kita tidak boleh kemana-mana, wajib mengikuti aturan pemerintah. Naratama, Gandhira, dan Yoga Laksana, VOA Indonesia. Sophie cerita lewat kanal YouTube-nya kalau ternyata sebelum pulang ke Indonesia, dia itu sempat dinyatakan positif Omikron di Amerika. Akhirnya harus diperpanjang stay-nya di Amerika seminggu lagi untuk isolasi mandiri, kemudian barulah bisa pulang ke Indonesia. Dan pemirsa, demikian She Magazine kali ini. Mudah-mudahan informasi tadi menjadi pendorong bagi kita semua dan juga penyemangat dan informasi yang menarik bagi kita semua. Tapi saatnya buat kita untuk pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari pojokan rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita akan sharing dan empowering lagi pekan depan ya. Sampai jumpa.